ngayon sa Marikina City. Kasi bibili kami ng Pilipiniana ni Luis. May nag-smoke tapos old man pa. Yeah. Approve? Why you sad? Why are you sad? Hindi tayong basahan. Ay, wow! Gucci! Wala pa isa ini. Ay, ilang piraso po ba? Ay, mga Gucci na basahan. May Louis Vuitton nga tayong basahan. Thank you. Can you hear it? Go. It's calling me. It's so bango. But the choking is calling me. Nandito sila sa Tilay. Oh. Yan, sa But Tilay. it makes the stuffy more. Meow, 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 meow. Hello, Lucia. Chicken balls. Saan ka na naman naglamaboy, Lucio? Saan na naman lumaboy si Usyo?